troisième type, tu as les constantes de réaction de complexation. On a constante de formation successive. Constante de formation successive KFI. Constante de formation successive KFI. Bon, soit les réactions de formation successive dans le complexe MLN. Maintenant, à une solution contenant l'élément central M, on ajoute progressivement des ligands L. On ajoute progressivement des ligands L. Donc, dans un premier temps, on forme ML. On va ajouter un deuxième ligand pour ML. On forme ML2. Donc, on forme successivement des ligands. ML, ML2, ML2 plus un troisième ligand forme ML3 jusqu'à MLN-1 plus un ligand, on forme MLN. Ok? Donc, c'est des réactions de formation successive. D'accord, elle a une constante KFI, indice I. On a un ligand KF1. On a formé le complexe qui fait deux ligands, c'est KF2, KF3, KFN. Puis ça c'est comme toujours de l'indice de le complexe le plus liganté. Il n'y a pas de ligand, il y a un ligand, d'où l'indice 1. Le complexe le plus liganté entre ML et ML2. Je voulais plus de ligands. ML2, KF2, 2 ou 3. 2, KF3. Entre N-1 ou N, c'est KFN. Comme ça, les étudiants ils entrent les indices, mais est-ce qu'il veut dire 2 ou 3, 1 ou 2. Donc, d'où l'indice le plus grand. Bien sûr, la constante de formation. Donc, c'est des constantes KF1, KF2, KF3, KFN sont des constantes de formation successive. Les constantes de formation successive, quand on dit la réaction bilan, on dit la somme, هذا يتسمبليفي مع هذا، هذا يتسمبليفي مع هذا، هذا يتسمبليفي هنا، هذا يتسمبليفي مع هذا. في لافان شي يبقى لي M الام يقعد بلس ان ليغون ويبقى لي الام ال ان ام ال ان. وهذه c'est une réaction de formation globale. M non lié plus un ligand en forme MLN, donc caractérisé par un bêta N. On va نقول بلي le bêta N, la constante de formation globale, bêta N, هي le produit, تعمل produit تاع KFI, تاع les KFI من I égale à 1 jusqu'à N. Okay? C'est un produit qui égale KF1, KF2, KFN. C'est un produit à les constantes de formation successive. Bon, باش تفرق ما بين successive و global. Successive par exemple هنايا KF2 هنا ما نجيبش نقول بيتا 2 باسكو الام راه ديجا ليي ديجا عندها ان ليغون. اوكي هنايا ام راه نون ليي ام بلس ال ايغال ام ال. هنا نجم نقول بلي هذا KF1 ايغال بيتا 1 معناتها نقول بيتا في لو كا تاع الام يكون نون ليي الام ما عندهاش ليغون. هنا نجم نقول KF1 ايغال بيتا 1. اوكي زدنا له ان ليغون. هنا ما نجمش نقول KF2 ايغال بيتا 2 باسكو الام راه ديجا ليي. هنا لا ميم شوز ام ال2 بلس ال دون ام ال3 ام ديجا ليي. ما نحكيش على KF3 ايغال بيتا 3. بيتا 3 شنو ولا بيتا 3 سي ام بلس 3 ليغون دون ام ال3. اوكي donc هذه la différence entre constante de formation successive ou constante de formation globale. اوكي معناتها global constante de formation globale c'est le produit تاع les KF. par exemple هنا كان عندي 3 c'est KF1, KF2, KF3. هنا كان عندي 4 KF1, 2, 3 et 4. Donc alors le dernier type t'as les constantes de formation, les constantes de réaction de complexation, point D, c'est les constantes de dissociation successive. Bon, dissociation successive, on a un complexe par exemple MLN, on dit une dissociation successive dans le complexe MLN. Donc successive
je libère un premier ligand pour former MLN-1 plus L. Je libère un deuxième ligand pour former MLN-2 plus L. حتى نلحق ML2 يعطيني ML plus L. Et enfin, le ML libère le dernier ligand pour former 1 plus L. Donc, on a une constante de dissociation successive. C'est KD minuscule I. Ok? On dit majuscule. Majuscule في global. Donc, on a une constante de dissociation successive. On a la KDI. On a le KD. C'est KD. On dit l'indice le plus grand. N-1. C'est KD. N. On a KD N-1, l'indice le plus grand. On a KD entre ML2 et ML, DKD2. On a ML et MD, KD1. Donc, ça c'est toujours l'indice le plus grand. Bien sûr, tu la successive, mais tu as la majuscule, KD majuscule, c'est le global qui كل ام ال وحنا قلنا نحكوا جلوبال كل ام ال اللي بلي خطره واحده هاد لي ليغون كاع خطره واحده معناتها اون فورم ديريكتومون ام بلس ان ليغون ما عندناش لو كاس ما راناش في هاد لو كا تاع جلوبال دونك رانا سكسيسيف اون ليبر ليغون باغ ليغون دونك هنايا وكان نحكي على لا سوم هذا يتسامبليفي مع هذا يتسامبليفي مع هذا يتسامبليفي هذا يتسامبليفي مع اللي قبله اون اوبتيان ام ال ان libère كاع لي ليغون pour former M plus un ligand. On a un KD majuscule. Dissociation globale. Et la relation entre dissociation globale et dissociation successive, le KD majuscule, dans la dissociation globale, c'est le produit de I égale à 1 jusqu'à N dans les KD successifs. KD1, KD2, KD3, KD N, c'est le produit. Okay? Parce que donne une somme, donc on fait le produit. Bon. Donc, on a les constantes, il y a 4 constantes. Formation successive, formation globale, dissociation successive ou dissociation globale.